हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप प्रेमले लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स मु आसी पहुँच जाइए आपन पाखे आ गोटे सुंदर ब्लॉग नहीं कि तो फ्रेंड्स आप चैनल नुआ आसती प्लीज सब्सक्राइब करनी लाइक शेयर कमेंट निश्चय करने आसतु आज स्टार्ट करना धरना मझे धन तो देखो आम माँ पुओ चलती आज रथ देखापी आम माँ पुओ चलती रथ देखापी तो आगे समस्त चलते देखो आम बर्तमान आसिक रथ पाखापाखि पहुँच गए रथ पड़िया पाखापाखि आम हाय कर दिया तो फ्रेंड्स चलते रथ पाखे आप सहित देखा हाँ हाँ रथ पाखे पहुँचवा तो फ्रेंड्स देखो केते सारा लोक हो गले रथ आसिक छेड़ा होगा से पाखु आस एपट को हाथ धर भंजा हरिका आगर चलते तो फ्रेंड्स देखो तो केते सारा लोक मैंने देखिकी भी लोक घर को फेरिले आम आसुचु बर्तमान देखापी माने चाली चाली कथा कही होनी हाँ ना हाँ ना कौन पकड़ी बजाओ बैलून वाला गाड़ी किଣିକି हाँ आम बर्तमान रथ पाखे आसी पहुँची गलुणी देखो रथ अच्छी चक्का तो देखो ये हूँ आम रथ तो देखो जगन्नाथ महाप्रभु को देखो तो फ्रेंड्स देखो जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र महाप्रभु माँ सुभद्रा माने तीन भाई भौणी रथ रे पूरा बसी सारी वर्तमान रथ टଣା आरंभ हो तो देखो महाप्रभु को देखो ये हूँ आम गाँ रथ तो आम तो माने भाग्य थे पूरी जाइब किंतु आम तो पूरी माने महाप्रभु को डोरी लागू ही ना पूरी जापारूँ तो ये हूँ आमर छोट रथ तो आमर ये गाँव छोट रथ को देखिकी आम मन पूरा खुशी हो जाउची आत्मा तृप्ति हो जाउची तो महाप्रभु को देखिकी समस्त आत्मा तृप्ति हो जाउची तो आ कौन कहबी तो देखो तो केते सारा लोक केते तो फ्रेंड्स देखो तो कान्हा शिवम वर्तमान भाई कुल्फी खाऊचंती तब आपटे आइसक्रीम खाई आसिक पुणी 12 बजा खाऊन देख कौन गला ना खाए
କାନା ଏଇଠି ଭାଇ ପାଖରେ ଖାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନ ଏ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦଉନ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଅ କଣ ବାଇଗଣ ସିଆଡ଼େ ଅଛି କି ପରିବା ନିମା ଜଣ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ରୁହ 7:34 ମାନେ ଆମେ 7:30 ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାତି 7:30ରେ ତ କାହ୍ନା ଶିବମ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଯେହେତୁ ଚାଲିକା ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଚାଲିକା ଆସିଲୁ ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ତ ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ରଥ ଦେଖିଲେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ରଥ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର କି 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ଡୁମାନ୍ ଠାରୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବୁ ବି ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିକା ଗଲୁ ଆଉ ଚାଲିକା ଆସିଲୁ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଏଇଠି ଦେଖ ସେଟା ଭାଇ ପେଣ୍ଡ ସେଟା ଭାଇ ନା ସେଇଠି ଦେଖ ଶୁଖେଇଥିଲେ ସବୁ ଆଣି ତୋଳି ରଖିଦେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି ପ୍ରବଳ ତ ପୁଣି ମାନେ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ପୁଣି କିଛି ତ ରୋଷେଇ କରିକି ଖିଆଯିବ ନା ନାହିଁ ତ ସେଠି ଚାଉମିନ ଖାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଉମିନ ଖାଇଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ପୁଣି କିଛି ବନାବନି କରତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।